So, ayun guys, may bago na naman tayong dagit, guys. Ayan guys. Ayan guys. Blue. YB yan guys, YB. Mamaya papatukayin na natin dyan. Kasama niyan ng ating mga kalapati kids. Ayan. Ang ganda, diba? Babae yan, mga kamigo. Babae. At ayun yung number niya yan. Number niyan guys. Number guys. Hindi malabo guys. Kasi guys. Yun nakita na guys.